मुबारक हो। आखिरकार बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से आप सब लोगों की एक और बड़ी परेशानी ख़त्म हो चुकी है कि जिन लोगों के पास वैलिड सिम मौजूद है उन लोगों को नई किस्त किस तरह से मिलेगी, और जिन लोगों के पास वैलिड सिम मौजूद नहीं है, जिनको वैलिड सिम नहीं मिली, उनको नई किस्त किस तरह से मिलेगी। तो सबसे पहले इस हवाले से आप सब लोगों ने इस वीडियो के कमेंट्स में ये बताना है कि क्या आपको वैलिड सिम मिली है या नहीं। अगर वैलिड सिम आपको मिली है तो आपने यस लिखना है, अगर आपको वैलिड सिम नहीं मिली तो आपने इसी वीडियो के कमेंट्स में नो लिखना है। और जो बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज होने जा रहा है, इस नई किस्त के आगाज के हवाले से बड़ी अहम अपडेट आ चुकी है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नई किस्त के पहले मरहला के हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे कि नई किस्त का पहला मरहला कब से शुरू हो रहा है, नई किस्त के पहले मरहला में कौन कौन से इजलास शामिल किए जा रहे हैं, और ये नई किस्त कौन कौन से अफराद को मिल सकेगी। और बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त से निकाला भी गया है, क्योंकि आप सब लोगों को हमने पहले भी ये बताया हुआ है कि बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल ख़ानदानों की तादाद 1 करोड़ है, बल्कि 1 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं। लेकिन अब जो नई किस्त आवाम को मिलेगी, इस नई किस्त में जो लोग अहल हैं उनकी तादाद 80 लाख बनती है। तो ऊपर जो 20 लाख लोग हैं उनको बेनज़ीर प्रोग्राम से निकाला गया है, यानी कि बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई किस्त उनको नहीं मिल सकेगी। तो इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे कि कौन कौन से लोगों को ये नई किस्त नहीं मिलने जा रही और कौन से लोगों को ये नई किस्त मिल सकेगी। इस हवाले से भी अहम तरीन अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए आज की वीडियो में सबसे अहम तरीन अपडेट ये होगी कि जिनके पास वैलिड सिम मौजूद है उनको किस्त कैसे मिलनी है, जिनके पास वैलिड सिम मौजूद नहीं है उनको किस्त कैसे मिलनी है। तो तरीकाकार दोनों के लिए मुख्तलिफ है, इसलिए हम आपको ये अहम तरीन अपडेट देना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको पैसे चेक करने के तरीक़ेकार भी बताएंगे। तो टोटल 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप लोग इस वक्त बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त को खुद चेक कर सकते हैं। जिनके पास वैलिड सिम मौजूद है वो भी इस तरीक़ाकार से पैसे चेक कर सकते हैं, जिनके पास वैलिड सिम मौजूद नहीं है उनके लिए भी ये तरीक़ाकार है। इस पर अमल करके आप लोग अपने पैसे खुद चेक कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार भी बताएंगे, मुकम्मल तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले के एक छोटा सा काम कर लीजिए कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही खड़े घंटे के निशान को आल पर ज़रूर सिलेक्ट किया करें, ताकि आप लोगों तक इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से अथेंटिक मालूमात पहुंचती रहें। जिस तरह के साल 2025 में आप लोगों तक मालूमात पहुंचती रही हैं, इसी तरह साल 2026 में भी आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम और इसके अलावा हुकूमती इमदादी स्कीमों के हवाले से अथेंटिक मालूमात मिलती रहेंगी। तो मुकम्मल मालूमात के लिए इस वीडियो को गौर से सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स आना शुरू हो चुकी हैं कि नई किस्त के पहले मरहले का आगाज़ कब से होने जा रहा है, कौन से इजलास शामिल हो रहे हैं, और जिन लोगों के पास वैलिड सिम मौजूद है उनको नई किस्त कैसे हासिल करनी है, जिनके पास वैलिड सिम मौजूद नहीं है उनको नई किस्त कैसे मिलेगी। या फिर अक्सर उन लोगों को बड़ी परेशानी है कि जिनको अभी तक वैलिड सिम नहीं मिली कि क्या हमें वैलिड सिम नहीं मिली तो हमें ये नई किस्त नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से भी हम आप लोगों की ये परेशानी ख़त्म करेंगे, आपको सब कुछ इस वीडियो में बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जिन लोगों को वैलिड सिमें मिल चुकी हैं उन लोगों के लिए ये अथेंटिक अपडेट आ चुकी है कि उन सब लोगों को नई किस्त निकलवाने से पहले अपनी वैलिड सिम को ऑन करना होगा, क्योंकि उस वैलिड सिम के ऊपर उनको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का मैसेज भी आएगा। और इसके साथ साथ जब वो लोग अपनी नई किस्त निकलवाने के लिए जाएंगे उस वक्त वो लोग अपनी ये वैलिड सिम को साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जो भी नई किस्त लेने के लिए जाएगा उसको अपनी वैलिड सिम के ऊपर एक कोड भेजा जाएगा। उस वैलिड सिम के ऊपर जो कोड आएगा वो दर्ज करवाने के बाद उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो इस हवाले से अभी अहम फैसला किया जा रहा है कि क्या वैलिड सिम वाला ऑप्शन भी साथ इस किस्त में रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें वैलिड सिमों को भी टेस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों के वैलिड अकाउंट को भी अथेंटिकेट कर दिया जाएगा कि इन लोगों का वैलिड अकाउंट इस वक्त रेडी है और इसमें पेमेंट आ जा सकती है। और इसके अलावा जिन लोगों के पास बेनज़ीर प्रोग्राम की ये वैलिड सिमें मौजूद नहीं हैं उन लोगों के लिए बड़ी अहम अपडेट आ चुकी है, क्योंकि उन सब लोगों के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से ये अहम नोटिस आ चुका है कि ऐसे तमाम बेनिफिशरीज को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे निकालने से पहले सिम इशुएंस काउंटर पर भेजा जाएगा, यानी कि जहां पर सिमें तकसीम की जा रही होंगी पहले उस काउंटर पर ख़वातीन को जाना पड़ेगा, वहां पर उन्हें पहले सिम जारी की जाएगी। सिम जारी होने के बाद उनका वैलेट अकाउंट ओपन किया जाएगा, बायोमेट्रिक
वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद OTP अथेंटिकेशन होगी। OTP अथेंटिकेशन होने के बाद उनका वैलेट अकाउंट मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का इजरा कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से बड़ी अहम अपडेट आ चुकी है कि तमाम लोगों को पहले किस्त निकलवाने से पहले ये ज़रूर देखना है कि अगर उनके पास वैलेट सिम मौजूद नहीं है तो पहले वैलेट सिम निकलवाएंगे, फिर उन्हें नई किस्त जारी की जाएगी। क्योंकि ये जो किस्त इस वक्त जारी की जा रही है, इसमें उन तमाम लोगों को क्लियर किया जाएगा जिन लोगों के पास वैलेट सिमें नहीं होंगी, उनको पहले वैलेट सिमें जारी की जाएंगी, फिर उन्हें किस्त जारी की जाएगी, ताकि जो ही वैलेट अकाउंट वाले सिस्टम को मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क में बहाल किया जाए, उस वक्त तमाम लोगों के अकाउंट बने हुए होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से तमाम कैंप साइट्स और रिटेलर शॉप वाले सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया जाए और आधे लोग ऐसे भी रह जाएं जिनके पास वैलेट सिमें ही ना पहुंचे। क्योंकि अब जिन लोगों ने नई किस्त हासिल करनी है, साफ ज़ाहिर है उन्हें वैलेट सिम जारी की जाएगी, फिर उन्हें किस्त मिलेगी। और जब वैलेट सिम वाला यानी कि अकाउंट वाला सिस्टम बहाल हो जाएगा, फिर तो आप सब लोगों को पता है कि वैलेट सिमें सब लोगों के पास मौजूद होंगी जो इस वक्त किस्त के साथ दी जा रही हैं। इन सिमों के ज़रिए और वैलेट अकाउंट्स के ज़रिए आपको नई आने वाली किस्त मिलेगी। क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान हो चुका है कि बेनज़ीर प्रोग्राम का वैलेट अकाउंट्स वाला सिस्टम फरवरी-मार्च 2026 में मुकम्मल तौर पर चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि मार्च 2026 में बेनज़ीर प्रोग्राम की अगली किस्त आएगी जो कि साल 2026 की पहली किस्त होगी। और जो अब जनवरी में बेनज़ीर प्रोग्राम की एक किस्त शुरू होने जा रही है, ये साल 2025 की आखिरी वाली किस्त है। और जो मार्च 2026 में किस्त आएगी वो साल 2026 की पहली किस्त होगी। तो उस किस्त में आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वैलेट अकाउंट्स का जब मुकम्मल तौर पर आगाज़ हो जाएगा और आपको वैलेट अकाउंट्स के ज़रिए पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये रिटेलर शॉप्स और सरकारी अदायगी मराकज़ वाला सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये एजेंट्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब वैलेट अकाउंट्स बहाल हो जाएंगे तो फिर आपको पैसे भी वैलेट अकाउंट्स के ज़रिए कुछ इस तरह से मिलेंगे कि एक तो आप या तो घर बैठे अपने पैसे अकाउंट के ज़रिए इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकेंगे, या फिर जिस तरह इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट में आए हुए पैसे आप किसी रिटेलर के पास जाकर अपने अकाउंट्स में से निकलवाते हैं, तो इस तरह आप लोग बेनज़ीर प्रोग्राम के आए हुए पैसे भी उससे ट्रांसफ़र करेंगे। फिर जो है कि रिटेलर आपके पैसे आपको नकद कैश की सूरत में दे देगा। जिस तरह के आम तौर पर आप सब लोग जानते हैं कि इजी पैसा या जैज़ कैश से पेमेंट विदड्रा करवाने के लिए आम तौर पर आप लोग रिटेलर के पास जाते हैं, इसी तरह बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त भी आप लोग किसी भी रिटेलर के पास जाकर निकलवा सकेंगे। तो ये एक तरीकाकार होगा जिसके ज़रिए आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्तें मिल सकेंगी और ATM के ज़रिए भी आप लोग ये वाले पैसे हासिल कर सकेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि ये जो बेनज़ीर प्रोग्राम की अब नई किस्त शुरू होने जा रही है, इसमें जिन लोगों के पास ये वैलेट सिम नहीं है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि उन लोगों को वैलेट सिम के साथ साथ नई किस्त जारी कर दी जाएगी। और इसके अलावा जिन लोगों को अभी तक ये परेशानी है कि हमारे पास वैलेट सिम नहीं है तो क्या हमें नई किस्त नहीं मिलेगी, तो इस सूरत में आप सब लोगों को पहले ये क्लियर करना चाहिए कि क्या आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल भी हैं। अगर आप अहल नहीं हैं तो साफ ज़ाहिर है आपको नई किस्त भी नहीं मिलेगी और वैलेट सिम भी नहीं मिलेगी। और अगर आप अहल हैं और आपने अभी तक वैलेट सिम नहीं निकलवाई तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप लोग अहल भी हैं तो आपको नई किस्त भी मिलेगी और वैलेट सिम भी आपको अभी मिल सकेगी। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं और ये पूछना चाहते हैं कि नई किस्त कब से मिलना शुरू होगी, तो इस हवाले से भी आपको क्लियर कट बताते चलें कि नई किस्त का बाकायदा आगाज़ 6 जनवरी या 5 जनवरी से हो जाएगा। यानी कि अगले सोमवार मंगल से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। इस बार आपको 13,500 रुपये की किस्त जारी की जा रही है। क्योंकि जो 14,500 रुपये वाली किस्त का इजाफा हुआ है वो किस्त आपको फरवरी मार्च में जाके मिलेगी। क्योंकि साल 2026 का जो मुआहदा हुआ है उसमें ये खबर आई है कि 14,500 रुपये की किस्त लोगों को मिलेगी। बाकी अभी जो किस्त जारी हो रही है ये 2025 के मुआहदे की किस्त है, इसमें आपको 13,500 मिलने हैं। बाकी आपको ये बताते चलें कि इस किस्त में आप लोगों को एक और बड़ी इजाफी रकम देखने को मिलेगी। खासतौर पर जिनको बच्चों के पैसे मिलते हैं उनको इस बार बच्चों के पैसे डबल मिलेंगे। जिनको बच्चों के पैसे 2,000 मिलते थे उनको 4,000 मिलेंगे, जिनको 5,000 मिलते थे उनको अब 10,000 मिलेंगे। क्योंकि साबिक़ा किस्त भी साथ है और अब नई किस्त भी है, तो टोटल आपको बच्चों के पैसों वाली डबल किस्तें मिलेंगी और साथ कफालत किस्त भी मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस बार काफ़ी सारे लोगों को 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। बाकी हम आपको ये भी बता
بتاتے چلیں کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے ایک اور اہم نوٹس یہ بھی آ چکا ہے کہ یہ جو نئی قسط آپ لوگوں کو ملنے جا رہی ہے یہ مرحلہ وار سسٹم کے تحت آپ کو پیسے ملیں گے۔ پہلے مرحلہ میں جو اضلاع شامل کیے جائیں گے ان میں 6 جنوری سے پیسے ملنا شروع ہوں گے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو شروع ہوگا وہ مزید 10-15 دن کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اس میں جو اضلاع شامل ہوں گے ان کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہر روز ہم آپ لوگوں کے ساتھ اتھینٹک اپڈیٹ شیئر کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے ابھی سے آپ ہمارے چینل کو جوائن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اپڈیٹ بھی آپ کو بہت جلد مل جائے گی۔ اور جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پہلے مرحلہ میں کون کون سے اضلاع شامل ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک اتھینٹک خبر آئی ہوئی ہے کہ کلسٹر نمبر 1، 5 اور 9 ان 3 کلسٹرز کو ایڈ کیا جا رہا ہے۔ ان 3 کلسٹرز میں جو اضلاع ہیں ان تمام اضلاع کے نام ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ بہت جلد ہم آپ لوگوں کو ان تمام اضلاع کے نام بتا دیں گے کہ کلسٹر نمبر 1، 5 اور 9 میں کون کون سے اضلاع شامل ہیں، اور ان 3 کلسٹرز کے علاوہ بھی کچھ اضلاع ایڈ کیے جائیں گے تو ان کے نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ سب لوگوں نے ابھی اپنے اپنے ضلع کا نام اس ویڈیو کے کومنٹس میں لازمی بھیجنا ہے تاکہ آپ کے ضلع کی اپڈیٹ بھی آپ کو مل جائے کہ آپ کا ضلع پہلے مرحلہ میں شامل ہے یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے اب جو نئی قسط شروع ہو رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی خبر آئی ہوئی ہے کہ ٹوٹل بے نظیر پروگرام میں 1 کروڑ خاندان اہل ہیں، لیکن اس نئی قسط کے لیے جو لوگ اہل ہوئے ہیں ان کی تعداد 80 لاکھ ہے۔ تو اس میں بیچ میں سے 20 لاکھ لوگ جو غائب ہیں ان کو نئی قسط کیوں نہیں ملے گی، تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ہر قسط کے موقع پر چھانٹی کی جاتی ہے، خاص طور پر جن لوگوں کا دوبارہ سروے والا معاملہ آ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے دوبارہ سروے نہیں کروایا، حالانکہ ان لوگوں کو دوبارہ سروے ہر 2-3 سال بعد کروانا چاہیے، اور بے نظیر پروگرام کی جانب سے تمام لوگوں کو الرٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کا دوبارہ سروے کا وقت آ چکا ہے، لیکن جو لوگ اس کو مد نظر نہیں رکھتے، دوبارہ سروے نہیں کرواتے، ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قسط میں بھی کافی سارے لوگ دوبارہ سروے نہ کروانے کی وجہ سے نااہل ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے دوبارہ سروے تو کروایا تھا لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کا غربت کا سکور بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے ان کو بے نظیر پروگرام سے نکالا گیا ہے، ان کو اب یہ نئی قسط نہیں ملے گی کیونکہ ان کا سکور 32 سے بڑھ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لوگ بے نظیر پروگرام کی قسطیں لیتے آ رہے تھے لیکن بیچ میں سے ان لوگوں کا کوئی ایسا مسئلہ بنا ہے جس کی وجہ سے اچانک بے نظیر پروگرام کی جانب سے انہیں نااہل کیا گیا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 10 قسم کے لوگ ہیں جن کو بے نظیر پروگرام کی جانب سے سال 2026 میں پیسے نہیں ملیں گے، جس میں 10 قسم کی مختلف قسم کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی تھی جس کی وجہ سے ان 10 قسم کے لوگوں کو نااہل کر دیا جائے گا۔ تو وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں تمام لوگوں کی وضاحت بیان کر دی گئی ہے، لیکن اب میں آپ کو موٹا موٹا یہ بتاتا چلوں کہ خاص طور پر جو لوگ فائلر ہو چکے ہوتے ہیں، جو لوگ فائلر رجسٹر ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی بے نظیر پروگرام سے نااہل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں سے آن لائن ٹرانزیکشن کوئی اچھی خاصی رقم کی ہو جاتی ہے، 10 لاکھ روپے تک کی ٹرانزیکشن ایک اکاؤنٹ میں سے ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے بھی بے نظیر پروگرام کی جانب سے انہیں نااہل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی زمین کی خرید و فروخت کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انہیں بے نظیر پروگرام سے نااہل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی گھرانے میں کسی ایک فرد کی سرکاری جاب ہو جاتی ہے، کوئی پینشنر موجود ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ان لوگوں کو بے نظیر پروگرام سے نااہل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کافی ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سال 2026 میں کافی سارے لوگوں کو بے نظیر پروگرام سے نااہل کیا جائے گا، اور یہ پالیسی ہوتی ہے بے نظیر پروگرام کی کہ ان لوگوں کو بے نظیر پروگرام میں اہل نہیں رکھا جا سکتا، تو ان صورتوں میں کافی سارے لوگ بے نظیر پروگرام سے نااہل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو نئی قسط شروع ہو رہی ہے اس میں وہ تمام لوگ اہل ہیں جو بے نظیر پروگرام کے پرماننٹ بینیفیشریز ہیں، ان کا دوبارہ سروے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ لوگ اب نئی قسط حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید کافی سارے لوگ ہیں جو بے نظیر پروگرام میں اب پہلی قسط کے طور پر اہل کیے گئے ہیں، انہیں پہلی بار بے نظیر پروگرام کے پیسے ملیں گے۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو 8171 پورٹل پر یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، تو اس طرح کے لوگ اب بے نظیر پروگرام میں اہل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کا سٹیٹس جن جن لوگوں کا ہے وہ سب لوگ اس ویڈیو کے کومنٹس میں 8171 لازمی لکھیں۔ تو 8171 پورٹل پر جن کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، وہ سب لوگ اپنے اپنے اکاؤنٹ کو ایک بار ریٹیلر شاپ پر جا کر لازمی چیک کروائیں۔ زیادہ تر اس طرح کے سٹیٹس والے لوگ بے نظیر پروگرام میں اہل ہیں۔ تو جی ہاں، اب ہم آپ کو مزید یہ بتاتے چلیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 کروڑ لوگ بے نظیر پروگرام میں اہل ہیں، لیکن اس نئی قسط میں 80 لاکھ لوگ شامل ہیں، تو اس میں سے جو 20 لاکھ لوگ غائب ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جو لوگ بے نظیر پروگرام کے رولز اینڈ ریگولیشنز پر پورا نہیں اترتے ان لوگوں کو نااہل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ 20 لاکھ لوگ اس نئی قسط
سے غائب ہیں، لیکن اس میں سے کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ نئی قسط اب مل بھی چکی ہے یا پھر ان کے اکاؤنٹ میں پہلے سے ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ خاص طور پر جو لوگ نئے سرے سے اہل ہوئے ہیں ان کو اس میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ کچھ لوگوں کو پہلے ہی یہ پیمنٹ جاری کی جا چکی ہے۔ ابھی کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹ میں یہ قسطیں آ رہی ہیں، تو یہ قسط انہیں ایڈوانس میں مل رہی ہے۔ تو باقی جو ہے کہ پیسے چیک کرنے کے طریقے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیسے چیک کرنے کے لیے 8171 پورٹل کو استعمال کریں۔ 8171 پورٹل کے لیے آپ نے گوگل سرچ میں لکھنا ہے 8171، اس میں پہلی جو ویب سائٹ آئے گی اس کو اوپن کریں گے۔ اس میں آپ لوگوں نے شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے، شناختی کارڈ نمبر کے بعد آپ نے 4 ہندسوں کا کوڈ درج کرنا ہے اور معلوم کریں پر کلک کرنا ہے، پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ بے نظیر پروگرام میں اہل ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ بے نظیر پروگرام کا ہیلپ لائن نمبر ہے 0800 پورا 26477، اس نمبر پر کال کر کے بھی آپ لوگ پیسے چیک کروا سکتے ہیں، باقی کافی ساری معلومات بھی لے سکتے ہیں، لیکن ڈیوٹی ٹائم میں کال کرنی ہوتی ہے کیونکہ سوموار سے جمعہ کے درمیان ڈیلی صبح 9 سے 5 بجے تک یہ نمبر ایکٹیو رہتا ہے۔ اس نمبر پر اس ٹائم میں کال کر کے آپ لوگ اپنے پیسے چیک کروا سکتے ہیں۔ باقی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بے نظیر پروگرام کے پیسے چیک کروانے کے لیے قریبی ریٹیلر شاپ پر بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کے پیسے چیک ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیسے چیک کرنے کے لیے آپ لوگ اے ٹی ایم پر بھی جا سکیں گے، کیونکہ اس نئی قسط کے لیے اے ٹی ایم کے حوالے سے بھی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اگر اے ٹی ایم بحال ہو گئی تو اس اے ٹی ایم پر جا کر بھی آپ لوگ پیسے چیک کر سکیں گے۔ اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اے ٹی ایم پر پیسے چیک کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں، پیسے نکالنے ہیں تو کیسے نکالنے ہیں، اس کا طریقہ آپ کو بہت جلد بتا دیا جائے گا اگر اے ٹی ایم بحال ہو گئی تو۔ بقیہ معلومات ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بتائیں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔